Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa maison droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention qu'il posa ses mains. Ainsi, car Manassé était le premier-né. 15. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel on marche, mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'ai existé jusqu'à ce jour. La parole du Seigneur. Genesis chapter 48, verse 10. I read in the name of Jesus. Now Israel's eyes were failing because of old age, and he could hardly see. So Joseph brought his sons close to him, and his father kissed them and embraced them. Israel said to Joseph, I never expected to see your face again, and now God has allowed me to see your children too. Then Joseph removed them from Israel's knees and bowed down with his face to the ground. And Joseph took both of them, Ephraim on his right towards Israel's left, and Manasseh on his left towards Israel's right hand, and brought them close to him. But Israel reached him out, reached his right hand and put it on Ephraim's head. Though he was the younger, and crossing his arms, he put his left hand on Manasseh's head, even though Manasseh was the firstborn. Then he blessed Joseph and said, May the God before whom my father Abraham and Isaac walked faithfully, the God who has been my shepherd all my life to this day, the angel who has delivered me from all harm, may he bless his boys. We are speaking about the same subject. Le désordre de l'ordre. The disorder of order. Le désordre de l'ordre. The disorder of order. Le désordre de l'ordre. C'est ça notre sous-thème. That's our sub-subject. Oyo tokolobela lelo. That we speak about Le today. désordre The disorder de l'ordre. of order. Je dis désordre mais ordre. It means disorder but order. Dans le livre à Genèse chapitre In the book 48, of Genesis chapter 48, la Bible dit ceci. the Bible says this. Jacob Jacob et Joseph. and Joseph, Il y avait un combat there was a battle. entre Jacob et Joseph. Jacob and Joseph. Il y avait un combat entre Jacob et There Joseph. was a battle between Joseph. La volonté de Jacob The will of Jacob était le contraire de la volonté de Joseph. was contrary to of Joseph. Et la volonté de Joseph And the will of Joseph était le contraire de la volonté de Jacob. was contrary to Jacob's will. C'est-à-dire, oh, il y a ordre What is order pour Jacob, is for Jacob il y a des ordres pour Joseph. is disorder for Joseph. Oh, il y a ordre pour Joseph, What is order for Joseph il y a des ordres pour Jacob. disorder for Jacob. Joseph, Joseph, il avait besoin he needed que Jacob that Jacob abanda d'abord que bénir Manassé to firstly bless Manasseh avant que à bénir Ephraïm. before blessing Ephraim. Ça c'est Jacob et Joseph. That's Joseph. Mais Jacob avait besoin Jacob needed de bénir d'abord Ephraim bless Ephraim avant de bénir Manassé. before blessing Manasseh. C'est-à-dire que Oyo Jacob a Lucas Sala. It means what Jacob is seeking in C'est à cause de doing la contraire à is Jacob. the contrary of Jacob. Il y a Jacob, Jacob et à cause de la contraire, il y a Joseph. was the contrary of Joseph. C'est pourquoi Galates chapitre 5 That's why Galatians chapter me 5 donne amen. Na makambo na zoluba. say amen to what I'm Parole. really be here in this
word. Parce que ta bénédiction est dans la carte de parole. Your blessing is inside this word. Là, vraiment, ah. Really be here. Ngana te akate peut-être mutu ke dit amen. I don't preach in order for people to say amen. O tika lo mona ngate la prédication. You'll never see me saying Na amen. prêcher mutu ke lo amen. I Jamais. preach and I tell you to say L'amen amen. devient dans la conviction mutu moko. Amen comes from a person's Si heart. qu'on soit prudent de toutes les paroles qui sortent de ma bouche. So be careful of every Je ne word that peux pas comes se out of my tenir mouth. ici par le nom de Dieu. I cannot be standing here in Tina the banda name of koloba tina God. si ça la I bénédiction begin ebima na and munoko na ngate. And without the blessing Si je suis coming la out of my mandatée de mouth, Dieu, if I'm tout ordered ce by qui God, sort de ma bouche maintenant pour toi c'est la bénédiction. everything that I would say Il in faut my que tu mouth sois for you prudent is a blessing. de Be tous les mots careful qui sortent de ma bouche. of every word that comes out of my mouth. Sois clair de toutes sortes de paroles qui sortent Be de ma bouche. clever of La Bible dit dans what Jean comes out of my chapitre mouth. 5. The Bible says in John, Pour mon temps, quand on a piscine avec Saïd, Abika, for a person to enter in il the faut spirit lorsque of the maille Lord, ezoningana, when the water is moving, ozala mutu aliboso, you need to be the first omibwaka na person mai. to throw yourself Soki into the omibwaki water. mutu ya mibale, If you dive the second okozala person, na retard. you will be late. Yango ozala prudent. So be Po careful. oloba amen na retard te. Don't say amen late. Donc Jacob, So Jacob, selon l'ordre de Jacob, according to the order of eza Jacob, des ordres à Joseph. it's the disorder of Joseph. L'ordre à Joseph, The order of Joseph, eza des ordres par Jacob. the disorder to Jacob. Joseph ozalaki na besoin Joseph needed que makambu ese passé that everything must happen selon la loi. according to the law. Parce que dans Genèse 29, Because in Genesis 29, Genèse 29, Genesis 29, la Bible dit ceci. the Bible says this. Là-bas, Laban a dit à Joseph, said to Joseph, a dit à Jacob plutôt, so he said to que selon la loi, according to the law, que okoki kobala jamais that you cannot marry les cadets avant l'aîné. the last one before the firstborn. Dans la loi, In the law, fiction the blessing est pour les premières nés. is for the firstborn. Donc dans la loi, So in the law, si tu n'es pas le premier né, if you are not the firstborn, tu seras derrière you will be le behind premier né. the firstborn. Donc Jacob, So Jacob azalaki na besoin needed que abanda d'abord na to Ephraim. firstly start with Ephraim. Mais Joseph avait besoin, But Joseph selon la loi, needed, according que to était, the il law, faut kaka babanda d'abord na Manassé. start first with Manasseh. Parce que c'est lui le premier. Because he is the firstborn. Bien aimé, en réalité, In reality, la loi the law a été faite avant la grâce. came before grace, Mais la vérité, but truth la grâce a été avant la loi. came before law. La Bible dit ceci. The Bible says this. Paul a dit quelque chose. Paul said something. Il a dit, He said la loi the law n'était pas l'exacte des choses. was not the exact thing. Et il a dit encore He said again, qu'il était l'ombre des choses à venir. he was the shadow of things to come. C'est pourquoi Jean chapitre 1, That's why in John chapter la 1, Bible dit ceci, the Bible says this. que la loi The law a été venue par Moïse. came by Moses, Mais la grâce but the grace et la vérité and the truth étaient venues par Jésus. came by Jesus. Donc c'est-à-dire, So it means dans la loi, that in law, il n'y a pas la vérité. there's no truth, Mais c'est dans la grâce but it's by grace qu'il y a la vérité. that there is truth. Rather be Premier né, the firstborn selon la grâce, according to que grace, selon l'ordre de la chair. then according to the Parce order que of Job a the dit flesh. quelque chose, Because if you begin que en something, réalité dans l'homme c'est in l'esprit. reality is the spirit. Écoutez, Listen, tokoki kobotama we can be born na classement, accordingly, selon l'ordre de la chair. accordingly to Tokobotama flesh. mwana liboso, We can be born the first tokobotama child. mwana We mwana can be mibale, born the second child. tokobotama mwana We can be misatu, born the third child. tokobotama mwana We can cinquième. be born the fifth child. Mais lorsque tokufaka, But when we die, tokufaka na ordre te. we don't die in order. Amen. 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 Mais lorsque tokufaka, When we die, tokufaka na l'ordre te. we don't die in order. C'est là. Wait, Écoutez, listen. oyebi po obima le premier. Do you know for you to come out the first, Tu n'as pas besoin you don't need na liste in the list
Ose la première combo. to be the first name. Tu n'as pas besoin You don't need na liste ose la deuxième the combo. list to be the second Tu name. n'as pas besoin You don't need na liste ose la cinquième combo. first. Mais ce que tu as besoin, What you need c'est la grâce. is the grace. Je te dis, I tell you, pona obonga na ne oyo. for you to be well Pose la this béni year, na ne for oyo. you to be blessed Ezo this year, dépendre te it doesn't na depend début année. on the beginning Ezo of the dépendre year. te It na doesn't katikati depend année. on the middle Ezo of the dépendre year. te It doesn't na fin depend de l'année. on the end of Mais the il year. est question de la grâce. S'il est question de la grâce, If it depends on attends grace, le 31 décembre, even on the na 31st 23h59, nakobonga. you will be blessed. Seulement besoin. You don't need. Okozala yaya ya liboso na You famille. can be the eldest of the family, Mais yango nde te lobi but that won't determine sera le premier d'être béni. that you'll be the first being blessed. Écoutez, Listen, la Bible dit ceci, the Bible says this. que le premier, The first, que le premier, the first, le premier the first sera le dernier. will be the last, Et que le dernier and the last sera le premier. Je déclare au nom de Jésus, je te déclare, I declare les derniers seront les the hommes. last Mais according les premiers to selon men, Dieu. but the first Oyokate according na to Bible God. eloba, You didn't hear oyokate na Bible eloba nini? you didn't hear the Bible Bible. eloba boye. The Bible Que says la bénédiction the blessing partit en violent. belongs to the Mais dans violent, une autre manière, but in another la way, bénédiction blessing partit aux graciens. belongs to people who Nakasaka have grace. okopanda ngo. C'est là. Tout soir. 14. Corinthians chapter 14. Non, avant Corinthiens, je vais dans Matthieu. Okay, Matthew Matthieu chapitre 21. chapter 21. Chapitre 21. Comment on est dans la 12e à 15e. Matthieu Matthew 21. verse 12. Matthieu 21. Matthew 21 Hein. verse 12. Le verset 12 jusqu'à combien? 15. Jusqu'à 15, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchant de lui dans le temple. Et il est guéri. Et il est guéri. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignes à la vie des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. La parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Matthieu, In the book of Matthew, chapitre 21. chapter 21, Il dit ceci. the Bible says Lorsque this, Jésus when Jesus akoti na kati ya temple, came into the temple, akuti ba vendeur he found people selling na kati ya temple. inside the temple. Et la Bible dit, The Bible says Jésus abandi kobimisa bango nyonso. Jesus took all of them out, Et Jésus abandi kobimisa bango na kati. and Jesus took them all out. Lorsque Jésus abimisa bango, Jesus took them out. la Bible dit ceci, The Bible says this, que that ba principaux the sacrificateurs principles of basepela kite sacrifice, they were not happy. selon l'ordre, According to the order, selon le ciel. according to heaven, Jésus Jesus ayaki po atia ordre came to put order na kati ya temple. inside the temple. Mais selon les principaux sacrificateurs, According to the principles, Jésus Jesus ayaki atia des ordres came to put order na kati ya temple. into the he Bien came to aimé. put order in the temple. Bien-aimé, My beloved, si c'était if it was selon l'ordre according to des piscines de order 15 ans, of the swimming pool of mais l'homme de 38 ans but the man of n'allait pas être guéri. was not going to be Ça healed. demandait Jésus, Needed Jesus, qui est l'image de la the grâce, image of grace, aya kotia des ordres come and put this order na ordre ya piscine à the Bethesda order of the
pour que swimming pool of cet homme-là Bethesda puisse so être that guéri. that man must be healed. Bien-aimé, porte la bénie, la fille. For you to be blessed in life, Tu n'as pas besoin que tout le monde va comprendre. you Yo. don't need everyone to Si understand. tout le monde te comprend, tu ne If seras pas béni. everyone understands you, you won't be Les blessed. signes qui montrent que tu es béni, The sign that shows you are blessed, le monde ne te comprendra pas. the world will not understand. Le monde ne te comprendra pas. The world will C'est not pourquoi understand. Jésus, That's why il Jesus, n'avait pas besoin he didn't need que le monde puisse le that comprendre. the world must understand him. Jésus était venu Jesus came na kati ya temple into the temple pour azongisa l'ordre na for kati ya temple. him to bring order in the temple. Bien aimé, nani yango ozotya My désordre na vie na beloved, yo? who is putting disorder in Ntango your yo life? ozobunda na po tya ordre na vie. When you are fighting to put order in your life, Nani otya ordre na baprojet na yo? who is putting order Lorsque in yo your ozolinga otya ordre. project that Nani oli- Lorsque yo ozobunda ozosouffrir, in your family, que otya ordre na kati ya foyer na yo. when you are suffering to La put Bible order in dit your family, ceci. the Bible says Dans le livre des Rois, chapitre 20, in je the crois. book of 2 Kings, La Bible dit ceci. the Bible Il y avait un says jour, there was a day Ézéchias Ezekiel azalaki malade. was sick. La Bible dit, The Bible says j'ai envoyé Esaïe. Jesus sent Je ne pouvais dire ça, Ézéchias. to go and tell Ezekiel Que mets l'ordre dans ta maison. that put order in your house, Parce que, because na malade yo okobika te. in this Na malade yo okufa. you will die. Mets l'ordre. Put order. Tia l'ordre. Put order Na kati ya ndako na yo. in your house. Tia l'ordre. Put order Na kati ya ndako na yo. in your house. Écoutez, Listen, oyo eza prophétie. this is a prophecy. Oyo eza prophétie. This is a prophecy. Je dis à une personne I tell someone que tu ne mourras pas you will not die après une vie de désordre sur la terre. after Mais tu mourras après une vie de l'ordre. Zamba lobi na Abraham, God told Abraham. na Genèse 15:15. Genesis Ayebi si 15, Abraham he told Abraham, okokufa, you'll die. mais après But after une vieillesse heureuse. a joyful, Bien-aimé, aussi longtemps, elderly life, la grâce de as Dieu long as the n'est God pas encore mettre l'ordre dans ta vie. hasn't put order in your Tu life, ne mourras pas. you will not die. Tu ne mourras You pas. will not Si die. nous sommes dans le temps de la grâce, If we are in the time tu of ne grace, mourras pas après une vie you will des not autres. die after Parce the que la life of grâce God. va t'arrêter. Si tu me donnes pas amen, If you don't give me j'ai vu amen, Siméon me donne amen. Si la Bible dit ceci, the Bible says comme il fallait qu'il la grâce, comme il fallait qu'il la grâce, because it needed et grace ya kobongisa parcours ya ministère na ye. come and fix La Bible the dit, way of his grace. la The mort Bible ezelaki says, ye. Akebisa mutu moko, la mort ezela yo na vie. death will wait for La you. mort ezela na vie. Okokufa kotika bana na ordre. Die and leave your kids in Okokufa order. kotika famille na ordre. Die and leave your family in order. Nani azolinga ata dezoki na bino? Who is trying to put disorder in your life? So otali bien. If you Mama know Sola. well, Mama. C'est là va calculer projet na yo. According to the Omona calculation, ke me nalingaki erreur na sola biso be me. this time I wanted to do this and that right. Nani? Mutu moko talingaka désordre ndenge teza. No one likes disorder the way we are like this. Paul a dit c'est super que nemba Paul rumba. said Regarde this mon soupa. to go quickly, we are at the end. Comme la soupa. I'm at the end. Paul a dit ceci. Paul said this. Est-ce que tu entends ngo? Can you please read it Rapidement. quickly? Dans Etienne chapitre 14, le verset 33, je lis la parole de Dieu. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Soukawana. Rapidement. 1 Corinthians 14:33. For God is not God of disorder, but a peace, but God of peace. For God is not a God of disorder, but of peace. Ok. De Dieu. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bandera. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Souka, merci. Make effort to live in peace with everyone and to be holy. Soukawana. Merci pour le Seigneur. Écoutez. La Bible dit ceci. The Bible says Un Corinthien. in 1 Corinthians, Et puis la Bible dit, the Bible says Dieu n'est pas le Dieu des désordres. God is not a God of disorder. Dieu n'est pas le Dieu des désordres, God is not the God of mais le Dieu disorder, de la paix.
but God of peace. Dans Hébreu, la Bible dit, In Hebrew, the Bible says, cherchez la paix avec tous. look for peace with everyone. C'est-à-dire que dans ce contexte, It means in that context, la paix c'est l'ordre. peace is order. Lorsque la Bible dit que Dieu n'est pas Dieu de désordre, When they say God is not a c'est God of qu'il est le Dieu de ordre. but of order. Cherchez la paix avec tous. Seek peace with everyone. Non, comme Awana. I'll come there. Écoutez, Listen, bien-aimé, beloved, mutu akobongisaka na ye na vie. the person to fix within life, Mutu akolukaka kozalaka ordre na ye na the vie. person to seek to be in order within life, Eza Yesu. it's Jesus. Lorsque la Bible dit When the Bible que says cherchez la paix avec that tous, seek peace with everyone, tous bazoloba eza yo te. they're not talking about you. Tous bazoloba ezanga te. Everyone, they're not talking about us, Tous bazoloba c'est la parole de Dieu. but they're talking about the, Cherchez la paix it means seek for avec peace Matthieu, with Matthew, avec Jérémie, with Jeremiah, avec Paul, with Paul, avec un Corinthien. with 1 Corinthians. Lorsqu'on t'a la Bible, When you're reading the si on t'a Bible, lu Jérémie, you look at on t'a lu Jeremiah, Vinobité, toi la paix. you look at Matthew, you Si say on no, t'a lu thanks. Samuel, When you look on at t'a lu Samuel, Vinobité, you look toi at la your paix. life, you say no. Tu sais pourquoi? You know why? Parce que nous tous, nous dépendons de Dieu. Because we all Nazoko sayote. I'm not lying. Même les démons, Even the demons, même Satan, even nous Satan, tous, all of us, nous dépendons de we Dieu. depend on Si tu ne God. crois pas dans ton If Job, you don't believe me, I call la Job. Bible dit ceci. The Bible says Il y avait un jour, there was a day une réunion était dans le a ciel. meeting was in heaven. Et Satan aussi était venu. And Satan also came. Lorsque Satan était venu, When Satan il y avait came, quelqu'un qui a prié au centre de la that's prière. why be careful with the prayers that you pray. Hein, Brobani, la What you présence say? de Dieu, l'absence de Dieu. Il était là. Au moment où il était là, Bozwaka ba interprétation, comme ça, il était. Don't take Et interpretation. tu l'as raté le Coran, la Bible. Say it is written. That thing is Oh, absence, il y a lumière. Et présence de la lumière. you say the presence of light. Le bango bongo, mais Say probabilité que la like Bible that, dit. but don't say the Bible says no. Il a raté. It's not written like that. Pour ceux qui le bongo, Because if you say like that, Job à côté le mélange. Job will stand against you. Donc il y avait une réunion. So there was a Satan aussi était venu. meeting. Satan also came. Satan a vu si Zambé. Satan told Alors God, que na kosimba Job était. I can't touch Na Job. kosimba bana na I été. can't touch his Ba kids. bien na été. I can't touch his Parce que goods. le boko nous a likolo na Because ye. your hand is upon Tu him. comprends que You understand moi je dis tu that? comprends que même si Satan, That even diable, pour simba Job, for him to on touch fait la Job, Zambé. he needed to depend on Christ. Au moins que même si Satan pour détruire Job, attends la Zambé. In order for him to destroy, Lamentation est le Bible. depended on God. Lamentation est le Bible. Lamentation Et says, l'autre mon côté qu'on ça les massacres que Zambé a accordé. nothing can happen. Et l'autre mon côté qu'on ça les massacres que ça va permettre. Nothing can happen without C'est-à-dire God biso allowing. nyonso todépendaka na Yesu. We all depend on God. C'est-à-dire mutu akobongisaka na ye na vie. It means the person to Mutu ya seek kozalaka ne peace na with, notre na vie eza the Yesu. person to seek order with his God. Soki oluki opesi mokongo, If you seek to give him your omilukela back kotia vi na yo na ordre. and try to put your own life in Akolakisa order, yo desordre ndenge he will ezalaka. show you disorder how Il y a it looks donc like. des autres que tu There's vivres dans certain ta vie. disorder you live in life Eza parce que ozoluka te d'abord kozala ordre na Yesu. because you don't seek to be in order with Christ. Job n'avait pas péché. Job didn't sin. Job a péché quitté. Job didn't Mais sin. la Bible dit, But the Bible azaki says na ordre na Nzambe. he was in order with Christ. Mais malgré ordre na ye na Nzambe, But although his order Nzambe with a God, permettre God allowed que Satan a touché Job. that Satan may touch En Job. réalité, In reality, c'était Dieu qui était derrière it Satan. was God that was behind On it. dit maté pour en écouter cela. La Bible dit ceci. The Bible says this. Basoda ya Job. The soldiers of Job, Baye koyebisa Job they came to tell Job que tomoni moto that we saw fire venant du ciel. coming from Babi heaven. tomoni moto. We saw Dieu fire. a descendu le feu. God came down. Balobi te que le Satan descendu. Fire. They didn't say that Dieu they a came down. descendu le feu. They said God sent Et fire consumé nyonso. and it consumed Et détruit nyonso. it destroyed Dans everything. toutes les choses. In everything. Obed, il y a Dieu. Obey the Si tu ne God. crois pas na bengi Adam. Don't believe me, I call La Adam. Bible dit, The Bible lorsque says Adam tombaki na péché, Adam lorsque Dieu cherche Adam,
Lorsque Dieu cherche when Adam, God was looking for Adam, la Bible dit, the Bible Dieu a says, demandé à Adam, God asked que Adam, tu as mangé le fruit. did you eat the fruit? Adam répondit quoi? And what did On Adam lui dit que respond? serpent. He didn't say the On snake. lui dit que la femme que tu m'avais He donnée. said the woman that you gave On a Adam. for Adam, Où tu es pas capable. it came from God. On a un ordre dans sa vie. You can be in order with God, Mais au vivre des autres dans la vie. but you are living disorder in life. Mais si tu es ordre avec Dieu, But if you're in order with mais God, autant vivre les désordres dans and tes you're programmes, living disorder in life, comprendre que understand that Samba Linga changé. God wants to Niveau ya change ordre na vie na yo. the level of order in Comprendre que Zamba Linga mature dimension mosusu ya ordre. life. Pona si se maloba na ngai. Dimension. Wants to put disorder in your life. Zamba bisi Ezekias. God told you Tu as l'ordre. put order. Tu as l'ordre. Put order. Pastor, Pastor, namona bisika moko te na Bible I bisika wana. don't see Bakoma ke Ezekias abandi ko cha ordre. that Ezekiel says. Exactly. Soko tanya ngona français If you mwasola. read in French, O comprendre que you'll understand that achaki ordre te. he didn't put order. Soko tanya ngona anglais. If you read it in O English, comprendre que achaki you ordre te. understand that he didn't put the word order. Mais le problème est ça boy. But the problem is this. Azalaki déjà na He ordre. was order. Oh. Aki de na ordre. He was already Lorsque in ba ebisi order. bongo. When they told him that, Abaluki abandi he osambela. returned and Alobi Seigneur, said, God, souviens-toi. J'ai remember, marché avec intégrité. I walked with integrity. Souviens-toi. Remember, J'ai marché dans ta I présence walked in your avec fidélité. fidelity. C'est-à-dire, It means Azalaki déjà na kati he ya was ordre. already in order. Mais lorsqu'il rappelait Zambé, But when he reminded la God, Bible dit, the Bible says, Zamba remettait encore ordre. God put back Na order vie à Ézéchias, in the life of je déclare au nom de Jésus, declare in the name Zamba of bakisela Jesus. ordre na vie. May God add Abaki a ordre yo kokate kotia. the order Zamba that tiela God ngo na wants vie. to put. May God put. Nani azolinga te direct na vie na Who yo? wants to put this order in your life? Nani? Lève-toi. Rise up, stand on Lève-toi. our feet. Let's stand on our feet.